नमो नमस्ते क्षीरकारणाय निष्कारणा नमो आमे मोक्ष पाइबा केतेबेले आपण माने जानती साधारण लोक ठारू असाधारण लोक पर्यंत गोटिए कथा भगवान को पाखरे प्राय मागंती प्रभु मते मुक्ति दियो, प्रभु मते मोक्ष दियो। बुद्धिस्ट माने कहती मते निर्वाण दियो कि गीतार मध्य निर्वाण शब्दर कथा भी अच्छी। गीतार 18 अध्याय होची मोक्ष योग। तेबे जा हो मुक्ति मोक्ष निर्वाण ये जो शब्द कैवल्य जैन मानकर कैवल्य प्राप्ति कैवल्य शब्द मध्य आम जगन्नाथଙ୍କ संस्कृति रही। आमे अभड़ा महाप्रसाद को कैवल्य बोली कहू। तेरे मोटामोटी कथा आमे मुक्ति पाइबू ये गोटे साधारण कथा। गोटे बंधन मुक्ति हबू बंधन मुक्त या मुक्ति बोली कहा जाए। आमे को भलिया बंधन रे पड़ीचु मन करा जाऊ एमती कथा हेई पारे मोर झियो बाघरटा हेई पारु नै झियो बाघरटा हेई गले मुटे मुक्ति पाइबी कि मोर पुओ पाठ पढ़ुची तार पाठ पढ़ा सरी गले मु टिके हेतुरु मुक्ति पाइबी सेतिरु मुक्ति पाइबी। यह जीवन मुक्तर कथा नुहे गोटे निर्दिष्ट जंजाल बा निर्दिष्ट समस्या बा निर्दिष्ट बंधनरु मुक्त ही ताकू आमे मुक्ति बोली कहूछु। से भली आउ टिके उच्च स्तर को गले हे भगवान मते मोक्ष दियो। मोक्षटा आपण पाइबे केमिति जेपर्यंत आपणक भितरे मुंकार रहिछि अहंकार रहिछि से पर्यंत आपण एमती भगवत कृपा पाइबे। एमती गोटे भगवत आपणक प्रार्थना जे भगवान शुणिबे नहीं से कथा नुहे किंतु भगवत सानिध्य लाभ करने को हेले मुंकारटा को आग क्षय करने को पड़ो। जार मुंकार जिते क्षय होता प्रशमित हो आपण वाक्य कही पारती मु कहूची मु खाऊची मु जाऊची मु जीवी मु अमुक काम करी
ତେଣୁ ବାକ୍ୟ ତ ଏହା ରହିବ। ଯଦି ମୁଁ ଖାଉଛି ବୋଲି କହିବିନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି ନ କହିକି କ'ଣଟା କହିବି? କ'ଣ କହୁଛି? ଆତ୍ମା ଖାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ଖାଉଛି, ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ହେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ବେଦାନ୍ତୀ ମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା। ତେବେ ଆତ୍ମା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମୁଙ୍କାର। ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କରୁଛି। ମନ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନ ରହିଲେ କାମ ସରିଲା। ମୁଁ ଅମୁକ କାମଟା କରୁଛି ବା ମୁଁ ଅମୁକ କାମଟା କରି ସାରିଲେଣି, ଏସବୁ କଥାର ଉଜ୍ୟ ବା ତାର ବନ୍ଧନରେ ରହିବ, ଗୋଟାଏ ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଥିବ। ଇଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି। ସବୁ ହିଁ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବକ ଭାବରେ ବା ଆଜ୍ଞାବାହକ ଭାବରେ ମୁଁ ଅମୁକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏଇ ଭାବନାଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। କହିଦେଲେ ଆସିବନି। ଏମିତି ବଳିଆ କହିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ସେମିତି ଆସିବନି। ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ପ୍ରଥମେ ଅପସରି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣ, ଦୁର୍ମୁଖ, ବିଗୁଣ ଏସବୁ ଆମ ଭିତରୁ ଯାଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ ରହିବ। କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ମାଲିକ ହିଁ ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି। ବଳିଆ ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଲେଖିଛି, ସବୁ ତ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛାମୟ, ସବୁ ତ ତୁମରି ଲୀଳା, ସବୁ ତ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛାମୟ, ସବୁ ତ ତୁମରି ଲୀଳା। ଜାନା ମରେ ପ୍ରକୃତି জানা মরে প্রভুতি সদা করু শান্তি সদা করু ସବୁ ତ ତୁମରି ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛାମୟ, ସବୁ ତ ତୁମରି ଲୀଳା। ଏ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଯୋଗରେ ସେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ। ଅର୍ଜୁନ ବୁଝୁଥାଏ, ତଥାପି ତା ମନରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥାଏ। ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇ, ସେ ବିଶ୍ୱରୂପରେ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ଅର୍ଜୁନ ନିଜେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଅନୁଭବ କଲେ ବା ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କଲେ ଇଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ଘଟିବା କଥା ଘଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା କଥା ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଭଗବାନ କହିଲେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ। ହେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୋଇ ଧନୁ ଧରିବ। ଯାହା ହବା କଥା ସରିଲାଣି, ଯାହା ହବା କଥା ହିଁ ହବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ,
ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀର ଅଧିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦରିଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଜୀବନରେ ଏଇ କେତୋଟି ବର୍ଷ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ଏଇଟା ବଞ୍ଚିବା, ହଁ 80 ବର୍ଷ ପରେ 90 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯଦିଓ ବଞ୍ଚିବା, ଟିକେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ବି ହେବ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି 105 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ କିଛି ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର 95-97 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ଯଦିଓ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କେତେଟା ଦିନ ବଞ୍ଚିବା, କେତୋଟି ଦିନ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଦେହର ବଳକୁ ନେଇ ଆମେ କାମ କରିବା, ମନର ବଳକୁ ନେଇ ଆମେ କାମ କରିବା। ସେତିକି ଯଦି ମଣିଷ ଭାବନ୍ତା, ଆରେ କେତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ହାରାହାରି କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, କେତେ ବର୍ଷ ଗଲାଣି, ଆଉ ହାରାହାରି କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ସର୍ବନିମ୍ନ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି, ତାପରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବି କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, କେବଳ ବସିକିରି ଯାହା ଗପିବି କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇକିରି ଖଟରେ ଶୋଇବି। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଯଦି ମଣିଷ ଭାବନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାର ଅହଙ୍କାର ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଶମିତ ହୁଅନ୍ତା। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ କଂସ, ସେ ଜାଣିଛି ବା ଶୁଣିଛି ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ତାର ଶତ୍ରୁ, ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କଲା। ଅନେକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭକୁ ମାରିବ ବୋଲି ଆନୁମାନିକ ଭାବରେ ମଥୁରା ଠାରୁ ଗୋପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଶିଶୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଶୁ ବଦ୍ଧ ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପର, ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଦ୍ଧ ପାପଙ୍କ, ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାତାକୁ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ତ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତିନି, ହିନ୍ଦୁମାନେ ସିନା ବଦ୍ଧ କରନ୍ତିନି, ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୋମାତାକୁ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି। ମୋଟେ 500,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରିବେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବାବୁଟି ନେଲେ ତାକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ମାନେ କଂସେଇ ଖାନାରେ ତାକୁ ହାଣିବେ, ତଥାପି ସେ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତି। ସେ ପାପରେ ଏମାନେ ଭାଗିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମ ପୁରୋହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ, ସେ ଜଣେ ସାଧୁ ହେଇପାରେ, ଜଣେ ସନ୍ଥ ହେଇପାରନ୍ତି, ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇପାରେ, ସେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ ଶିଶୁବଦ୍ଧ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମେ ଶିଶୁ ବଦ୍ଧ କରୁଛୁ କି ନା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁଟିଏ ଯଦି ମାସେ 2 ମାସେ 3 ମାସେ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ଭରୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିବୁ ଝିଅଟିଏ ସେ ଗର୍ଭରେ ଅଛି, ସରକାର ଏତେ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜି ଶିଶୁବଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତ ଝିଅ ସତେ ଯେମିତି ମା ବୋଲି ଡାକିବ ନାହିଁ, ସିଏ ଯେଭଳି ପାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ,
आजिकाली झील माने पाठ पढ़ी किए आईएएस होउची ओएस होउचंती इंजीनियर होउचंती शिक्षाविद होउचंती एभली कि मंत्री होउचंती मुख्यमंत्री होउचंती प्रधानमंत्री होउचंती एते कथा जानी सारिबा परे मध्य कन्या भ्रूण को हत्या करा जाउची। आउ केतक जदि झियो जन्म हैला ताकू कल कौशल कौनसी प्रकार मारी दबा पाई फोपाड़ी रोचंती रास्ता घाट किंबा कल कौशल करुचंती बेसी खाइबा को दियो ना सुखी सुखी मरु यहाँ मो पाखे तार प्रमाण अच्छी बलिया पाखे तार प्रमाण अच्छी। आउ केतक झीटी को माताजी कर छाड़ दौन तू माताजी ही जा तू ये रहना सी गोटे शिशुबद्धर दोष निश्चय अधिकारी हम। तेणु परमाद कहले आपण अन्यर मंद जदि चिंता करिवे अन्यर दुख जदि चिंता करिवे ये लोकटा केमती दुखरे रहू दुख पाऊ कष्ट पाऊ मु खुशी हेबी एमिति कि ठाकुर मानक पाखरे प्रार्थना करिबा गुआ बसैया पर्यंत जाउची बा मानसिक करुचंदी से अमुक लोक जदि आर वर्ष एतिकी बेलू से मरी ताहले मु आपणक पाखरे दूध कुसुमा भोग करी ये भली प्रकृतिर लोक यही पवित्र समाज भितर अच्छा परोपकारी अच्छा मिष्टभाषी अच्छा सच्चरित्रवान लोक अच्छा साधु अच्छा किंतु ता सहित ये माने भी कंधाए अच्छा। तेणु गो ब्राह्मण शिशुबद्ध पापंक मध्य परमाद ये चारि कर्म जे करंती आयुष थाई से मरंती। तेणु कंस आउ किसी दिन पर बंची था किंतु से बंची पारलानी जी ताकू मारिब सी होउतनी विष्णुंकर अवतार से जानिकरी मध्य से विष्णुद्रोही हैला भगवत द्रोही हैला। तेणु सज्जन ये सब अनेक कथा तेरे कथा होची आमे गोटे जीवन रे मोक्ष पाइबा केतेबेले जेतेबेले आम भितरे मुंकार रूपक शत्रु निधन हब बा प्रशमित हब बा सुप्त हब। आपण देखिए गीतार 16 अध्याय भगवान कहिचंती प्रकृत रे असुर किए असुर गोटे जाति कोठी न थांती आमरी समाज भितर असुर अछंती दंभो दर्पभिमानस्य क्रोधपालुष्यमेव च अज्ञानं च विदातस्य पार्थ संपदमासुरी। जो मानक भितरे दाम्भिकता रही अଯଥା दाम्भिकता दंभ दर्प विमान अभिमान रही दर्प रही से माने होउचंती ये पवित्र समाजर असुर। देवता किए अभयम सत्य संसुरी ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च दग्धश्च स्वाधाय तपवार्जन अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर परिशुद्धम यही सबू हूँ दैवी गुण ये माने होउचंती समाजर देवता जहाँ भितर अन्य पाई अभय रही क्षमा गुण रही दान गुण रही दया गुण रही सत्य गुण रही अଯଥାରେ मिछ कहूना से माने होउचंती ये पवित्र समाजर देवता। आपण देवता बोली कहउचंती इंद्र इंद्र को देखिचंती
जो मेघ को देखुं से होउचंती इंद्र। पवन को देखिचंती, पवन को देखी ना कि पवन को अनुभव करिचंती। दक्षिणा पवन, उत्तरा पवन, पूबई पवन, पश्चिमा पवन ताकू आपण माने स्पर्श करिचंती, अनुभव करिचंती। आपण समुद्र को कळी पारि नाहांती किंतु समुद्र को देखिचंती। यही भली भावरे आपण अग्नि रे हाथ पुरई पारि नाहांती, से जानिदब किंतु अग्निर हुतासन ताप को आपण अनुभव करिचंती। भागवत रे गोटे पद कहिले जीवर गति अनुभव, जीवर गति अनुभव बुद्ध में कहिले माधव, बुद्ध में कहिले माधव। जीवर गति होउची अनुभव। आजिर समाज रे कौन होउची? जड़े व्यक्ति जदि निशासक्त है, जदि नानादी रोगरे पड़ी मरिबा पई चित्कार कले भी से मरी पारु नाही। ये कथा आमे प्रत्यक्ष जानिछु, अनुभव करिछु। नहीं कि काहाकू निशासक्त नहबा पई परामर्श देवी ता नुहे। हाँ तार है मोर कौन हम, मोर हम नहीं। जमती जड़े जड़े व्यक्ति दाम्भिकतार सहित कहते मास्क कहीं पिंधुना ना मो पाखु करुणा करोना आसो मास्क पिंधि मो पाखु मोर मोर स्टेमिना बहुत भल अच्छी तेणु मो पाखु करोना आसबनी। यही जो कथा बाहादुरी गप सबू किसी लोक दुनिया रे करुचंती सेमानकु तो पारी हबनी। सेमानकु वितंडा लोकंकु जुक्ति तर्क रे कोउथरे पारी हबना। निर्लज हेले जो माने तांकु डरिले भगवान। तेणु सज्जन मुंकार जेतबळे क्षय हब नामाचार्य बाया बाबा कहिले मोक्ष सेतिकी बेले पाइबो। आउ गोटे कथा ता सहित कहिले जे निष्काम भक्ति, निष्काम आम कई जमा हो पारे आम भितर कामना रहिबो किंतु कौ कामनाटा निष्काम प्रभु आमे कर्म करूँ आपण जहाँ फल देवे सेतिकी आमे संतोष रहिबो। एइटा भी गोटे निष्काम। खाइबा बंचिबा बढ़िबा पई आपण ठाकुर को प्रार्थना करिवे यह केबे कामना नुहे। खाइबा पई जो ठाकुर बा खाइबा पई पाटी सृष्टि करचंती आ तमे खाइया को इच्छा करबनी केमिति? पाकस्थली सृष्टि करचंती, भोक सृष्टि करचंती। तेणु मते भोक कलानी तेणु मो पाटी खाइया को मागिलानी तो सी तो सृष्टि करचंती। तेणु खाइबा बंचिबा बढ़िबा पई कि पिंधिबा पई लुगा खंडे दरकार आ कोन उलग्न होई बोलिबी रहिया पई खंडे कुड़िया हो कि कोठा घर हो ये सबू कामना हेले भी यहाँ को कामना बोली कुहा जीव नहीं। ये होती निष्काम। आउ गोटे निष्काम कौन? परर उपकार करिबा ये होती निष्काम। बहुजन हिताय च बहुजन सुखाय च बहुजनर हित पाई बा बहुजनर सुख पाई जो कार्य करा जाए, जो प्रार्थना करा जाए, जो चिंतन करा जाए ता मध्य निष्काम। आउ निष्काम कौन? जिते बेले आपण समय बाहर करी टिके प्रभुंकर नाम करिवे कि ध्यान करिवे कि ताली मारी टिके कीर्तन करिवे से जो 5-10 मिनिट समय कटे सेटा होची एक निष्कामर बलय बा निष्कामर मुहूर्त। भागवत गोटे सुंदर पद से कहले
କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ ଶବ୍ଦକୁ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତି ଇଏ ସେବକ ବଳିଆ ସେଭଳି କରିପାରେ ନାହିଁ କି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ବଳିଆ ଯାହା ବୁଝିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଆ କହିଲା। ନିଷ୍କାମ ଜନ୍ମେ ଯା ହୃଦ ଆତ୍ମାକୁ ନିଷ୍କାମ ଜନ୍ମେ ଆତ୍ମାକୁ ଏଠି ଆତ୍ମା କହିଲେ ଜୀବ। ଏଠି ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବ। ଯାହା ଭିତରେ ନିଷ୍କାମନା ଭକ୍ତି ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଉଦ୍ଧାର ହେବ ତମେ ତ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିଦେବ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ହେବି। ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ କହିଦେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୁଙ୍କାର ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଦମ୍ଭ ନାହିଁ, ଦର୍ପ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦେବ ମୁଁ ମୋକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ବାୟା ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁନା ହରି। ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁନା ହରି। ଆମେ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁନା ଆସିବ ଯାଇବ ଚରଣ ସେ ଆସିବ ଯାଇବ ଚରଣ ସେ ପ୍ରେମେ ହେବୁ ଅଧିକାରୀ। আমি মুক্তি চাই না হরি। মুক্তি চাই না আমি আসিব যাইব চরণ সেবিব। আসিব যাইব চরণ সেবিব আমি মুক্তি চাই হরি। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆସୁଥିବି ଯାଉଥିବି ଚରଣ ସେବା ଟିକେ କରୁଥିବି। ତାଠାରୁ ଆଉ ବଳି ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ପାଇବ? ସିଏ ପିତାମାତାଙ୍କର ଚରଣ ହଉ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଚରଣ ହଉ ବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଚରଣ ହଉ। ଚରଣ କହିଲେ ଏତିକି ବଳିଆ ଯେତିକି ବୁଝିଛି, ଚରଣ କହିଲେ ମାଟି। ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ହେଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚରଣ, ସ୍ୱର୍ଗ ଗୋଟିଏ ଚରଣ। ଆକାଶ ଯେଉଁ ତାରା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଚରଣ। ବାମନ ଅବତାରରେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କହିବାକୁ ତ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ମାଟି ମାର ସେବା କରିବି। ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ହେବି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱବାଦୀ ହେବି, ମୁଁ ପରିବେଶର ରକ୍ଷା କରିବି, ମୋ ମାଟି ମାର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବି, ଗଛ ଲଗେଇବି, ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇବି, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବି, ଔଷଧ ଗଛ ଲଗେଇବି। ମୁଁ ମାଟି ମାର ସମ୍ମାନ, ମାଟି ମାର ଚରଣ ସେବିବି। ମାଟିକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବି, ମାଟିକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିବି। ତେଣୁ ବାୟା କହିଲେ ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା ପାଇବା ଏକ ଅହୋଭାଗ୍ୟର କଥା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଭାଗବତର ପଦ କହିଲେ ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବି ଲଭି ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବି ଲଭି ଆଚ୍ଛା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ମିଳିବ? କେଉଁଠି ଯାଇ ଖୋଜିବା କେଉଁଠି କିଏ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିବା? ବଳିଆ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାଧୁତା ରୂପକ ଗୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି।
स्वामी पाखे अच्छी स्त्री पाखे अच्छी बापा पाखे अच्छी माँ पाखे अच्छी पुओ पाखे अच्छी झील पाखे अच्छी नाती पाखे अच्छी नातुणी पाखे निश्चित भल गुण हूँ साधुता गुण जो पारिवारिक सत्संग बलिया कही आउ इष्टार्घ्यर कथा कही ये दुईटी कथा जदि आपण माने पालन करेंगे सप्ताह गोटे गोटे साधु संग हम समस्ते बसी टिके प्रार्थना करिबा घरर भल मंद दुख सुख कथा कथबार्ता हवा एकाठी बसी खाइबा आउ तो जहाँ खाऊच खा एकाठी बसी खाइबा पुणी आम एकत्र समस्ते विश्राम नवा आम घरर शांति पाई आम प्रचेष्टा करिबा एवं जीवन रे आम जेते रोजगार करुचु बा जेते जहाँ करुचु गोटे इष्टंकर अर्चन पाई इष्टार्चन पाई दरिद्र लोकर सेवा पाई आमे किछि अर्थ 100टी टंका हो 50टी टंका हो 10टी टंका हो आमे इष्टार्घ्य अर्पण करिबा ये दुईटी कथा जदि आपण माने निष्ठार करिवे एक रे परिवार सत्संग दुई रे इष्टार्घ्य से गुटाक जीवन रे आउ किछि करि न पारिले भी ये दुईटी कथा जदि करिवे ताहाले बलिया कहूची आपण मानकु निश्चित भाव रे आपण माने मुक्ति मोक्ष निर्वाणर अधिकारी हेबे बलिया निर्वाण मुक्ति मोक्ष किछि भी मागे नाही बलिया केवल मागे शांति दियो प्रभु शांति दियो भद्रलोकटिए करबा पई पटे शक्ति दियो औ सज्जन आज तो समय ହେଇଛି वैकुंठ आज कौन लिखिले छुआ हेले मंद बुद्धि मार से कोटि निधि पुआ हेले मंद बुद्धि बा मार से कोटि हेबाकु तार सुबुद्धि हेबाकु तार सुबुद्धि आशीष कर चित आशीष कर पुआ हेले मंद बुद्धि मार से कोटि निधि पुआ हेले मंद बुद्धि सज्जन माँ भलिया पदार्थ नहीं से स्नेह ममता आउ केही देई पारिबे नहीं माँ सबुबले आमर संतानर सी पुओ बोली वैकुंठ लिखिछन्ति मुझे ना कि प्रथम गाइली छुआ से पुओ हो बा झियो हो माँ सबुबले स्नेहमयी माँ ममतामयी एवं तेणु से कथाटा माने से सबुबले कौन मागे आम पई सुबुद्धि आमको दियो आम बुद्धि केमती सुबुद्धि हो सज्जन समय को सम्मान दबा मधुक कथा अभिराम को कथा पुणी गतकाली कहि वैकुंठ कथारे मोर कथा को शेष करुच्ची। जय गुरु जय जगन्नाथ जय शिशु आनंद।